बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले यही खबर है कि जहांगीर तरीन के भाई जो है आलमगीर तरीन, उन्होंने ख़ुदकशी कर ली है। ख़ुदकशी का अभी तक वजह सामने नहीं आई, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो नफसियाती मरीज़ थे, यानी कि उनको मतलब डिप्रेशन हुआ हुआ था और आखिरकार पता नहीं क्या वजह हुआ। हालांकि बड़े अमीर हैं, कोई गरीब आदमी तो नहीं है, खरपति आदमी है, और वो मतलब के मुल्तान सुल्तान के चेयरमैन भी थे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि इमरान खान साहब आज अदालत में गए हैं और अपनी जो मतलब कि बुरी ज़मानतें हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस 27 साल उसकी सारी ज़िंदगी देख लें कि वो सेलिब्रिटी था क्रिकेट का, वो मतलब कि शौकत खान का चेयरमैन था, वो लमन यूनिवर्सिटी का चेयरमैन था, और इतना बड़ा मतलब सेलिब्रिटी और इतना वेलफेयर करने वाला शख्स, इतना मतलब कि दुनिया में मशहूर शख्स, पता नहीं उसका क्या जुल्म उसने क्या जुर्म कर लिया कि उसको 180 मुकदमात में फंसा के वो कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, कभी तीसरी अदालत में मतलब के चक्कर लगाया जा रहा है। सिर्फ जुर्म यह है कि वो डट के खड़ा है और अभी तक खड़ा है, क्योंकि जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बंदा नहीं आया जो कि डट के खड़ा हो जाए। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी माफिया ने इससे पहले जो भी गुल खुलाए हैं वो सब आपके सामने है। एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि नवाज शरीफ 1999 में भी जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो डीलिंग करके बाहर चला गया था। इसी तरह आसफ जरदारी भी जब भी कोई ऐसी बात होती थी डीलिंग करके बाहर चला गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी डील करके बाहर चली गई। लेकिन ये वो वाहिद बंदा है कि अभी तक वो डटा हुआ है उस पर, यानी कि 180 मुकदमात कायम कर दी गई। अभी जो खबर आ रही है बाखबर ज़राए बयान है कि IG पंजाब ने तकरीबन 9 मई के जितने भी मुकदमात पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बने हुए उसमें इमरान खान साहब को दफ़ा 34 के तहत नामज़द कर दिया गया, चाहे वो GHQ का हो, चाहे वो कोर कमांडर का हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे वो मतलब मियाँ वाली जहाँ भी है, उनका नाम बाकायदा तौर पर भी इसमें शामिल करा दिया गया। IG ने सब मतलब कि IGs को, DGIs को और DSP को हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को इसमें इन मुकदमात में शामिल किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यही है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो जिसको कहते हैं बूल पालशिया, जिसको कहते हैं कि डिग्गी में मतलब कि छुप के जाके मिलने वाला आर्मी को, उसने बाकायदा तौर पर असम्बली में कहा ये अगर मुल्क को आज इस हालत में मतलब कि डिफ़ॉल्ट से बचाने वाला हमारा आर्मी चीफ़ है, यानी कि इतनी बड़ी मतलब कि उसके पाँव और उसके वो गलत लफ्ज़ नहीं मैं कहता, उसको उठाने के लिए अपने आप के हक़ में करने के लिए उसने ये बयान दिया है। अगर सोचा जाए तो डिफ़ॉल्ट कौन करवा रहा था, यानी कि डेढ़ साल से ये हुकूमत आई थी जिसने 80 वज़ीर बनाए हुए थे और 80 वज़ीरों को जो याशियाँ करवा रहे थे, और जिस तरह पूरे मुल्क में एक वहशत का आलम था, पूरे मुल्क में मतलब कि एक दरिंदगी का आलम था, पूरे मुल्क में एक यानी कि कहर नाज़िल हुआ था, और मतलब कि हर एक चीज़ का मतलब कि वो कहते हैं कि हम मतलब कि तजर्बाकार हैं। और आज इस नेज तक पाकिस्तान क्यों पहुँचे हैं? 35 साल से आप देख सकते हैं कि इस हुकूमत ने 1.5 साल में इमरान खान साहब ने 18,000 अरब कर्ज़ा लिया था 3.5-4 साल में, और इन्होंने एक साल में तकरीबन 18,000 अरब रुपया कर्ज़ा ले लिया है। तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट ही है, जो आप लोगों को सर के बैठा के तो आपको फिर असम्बली में ये तकरीर करनी पड़ती है कि ये डिफ़ॉल्ट से बचाने में जो है वो किरदार अदा किया आर्मी चीफ़ ने। तो ये तो मतलब कि पाकिस्तान के साथ जाती है, क्योंकि इस वक्त ना तो आर्मी चीफ़ को ये पता कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता कि मुल्क जो है अफरा तफरी के आलम में है, आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता कि मुल्क जो है वो बेरोज़गारी के मतलब सलाह में बह रहा है, आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता कि जो कुछ वो कर रहा है इससे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता कि जो एक लीडर पे इतने 180 मुकदमात कर दिए गए हैं, आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि एहसास इलाका है उसमें भी ऑपरेशन करके रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया गया है, आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर जो कि एजाज इलाका है वहाँ भी उसने ऑपरेशन करवा के एक अपना मतलब एक मनपसंद वज़ीर आज़म बना दिया गया। आर्मी चीफ़ को ये नहीं पता
کہ جو بائیڈن اور نریندر مودی نے اعلامیہ جاری کیا وہ کیا ہے. آرمی چیف کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کس حالت میں جا رہا ہے. آرمی کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ سے بچا لیا, تو اسحاق ڈار کو کیوں بلایا تھا باجوہ نے پاکستان میں, جو کہ پھر صحافی اینکر کہتے تھے کہ $250 تک کا ڈالر ہو جائے گا, وہ اس کو کیوں بلایا گیا؟ اس کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ نہ جائے. اور عمران خان صاحب کی 6% حکومت جو مطلب ترقی کاری تھی, تو اس کو کیوں کس نے پھر مطلب کہ ڈسٹربلائز کیا اور اس کی حکومت کو ختم کیا؟ اگر ان کو سوچ ہو کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ چلتی ہوئی حکومتوں کو کبھی نہ مطلب کہ چھیڑیں. یہ اس لیے کہ اپنی ذاتی مفاد اور ذاتی پسند اور ناپسند کی طرف ملک جا رہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ دور میں جو وہ کام کیے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا واحد لیڈر جو اقوام متحدہ میں جا کر اسلام فوبیا کے بارے میں اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اور انڈیا کو کس طرح اس نے گندہ کیا تھا, آج اس بیچارے کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جو مطلب کہ کوئی مطلب کہ سنتے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی تو اس نے ہلاک کے رکھ دیا تھا پوری دنیا میں اپنے ٹویٹر کے ذریعے. یہ وہ بندہ ہے جو آپ نے آخری دور میں 2 دفعہ اس نے OIC کانفرنس بلا کے افغانستان کا اور مطلب پوری امت کو مطلب کہ اکٹھا کیا تھا. یہ وہ بندہ تھا جس کو آج مطلب کہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر رہا ہے. وہ اتنا مجبور کرے اس گرمی کے عالم میں. پرسوں جو بیٹھا ہوا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں بجلی تک بند کر دی گئی, وہ پسینوں پسین ہوا تھا. لوگوں نے اس پہ باقاعدہ ویڈیو بنائی اور لوگ رو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, ایسے سیلیبریٹی کے ساتھ, ایسی مطلب کہ شخصیت کے ساتھ جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے, ملک کو یکجا رکھ سکتا ہے. ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے وہ خارجہ پالیسی بنائی جو کہ باجوہ کو پسند نہیں آئی, اور اس نے اس کی حکومت کو مطلب کہ اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پھر یوکرین کی مدد کرنا لگ پڑا ہے. آپ کو تیل مل رہا ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ نہیں مل رہا, وہ آپ کو بھارت دے رہا ہے. پہلے وہ بھارت میں آتا ہے, وہاں ریفائنری میں ریفائن ہو کے تو پھر پاکستان کو مل رہا ہے. انہوں نے بھی اپنا کمیشن لینا ہے, اور جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے بھی اپنا کمیشن لینا ہے. یہ آپ کے لیے نہیں کام کرے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا جس دلدل میں پھنس چکا ہے, اس کو نکالنے کے لیے جو انجینئرنگ کے مطلب منصوبے بن رہے ہیں کہ مطلب کہ بندر بانٹ کی گئی ہے دبئی میں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اس کو ایک ہی بندہ اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے جس کا نام ہے عمران خان. لیکن عمران خان سننے میں آ رہا ہے کہ اتنا مطلب کہ ڈپریس آپ نے کر دیا, کبھی ایک عدالت میں, کبھی دوسری عدالت میں, کبھی تیسری عدالت میں. وہ جھکے گا نہیں, وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا. وہ مطلب کہ خون کے آخری قطرے تک بہا دے گا, لیکن وہ کبھی بھی جھکے گا نہیں. یہ اس کی خصلت میں ہے. وہ یہ اس کے جو بھی اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ضدی آدمی ہے, کبھی ہار نہیں مانے گا. پاکستان زندہ باد.